السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالكتب رباني والغوث السمداني نجينا من كل آفات يا الله الوكيل الخير تبين صلواتهم أدنى تدعوها أولد بضامها ألم أدعيابا إيغل أرولالي آي محمد أوكيل غروها يلاكي ليل بنيل إنوها يلاشي شيل كلمة جتوها سلطان الأولياء إني خير اللغة سيد الدار بابا أنوها بابا مدوفن وتباي بمنوها بابا مدينهم كلمة جتوها തിരുനായിരിക്കുന്ന ആകാശം കണ്ടുവാ വലത്ത് ശരീഅത്തും കടല് ഉള്ളോവൻ ഇടത്ത് ഹഖീഖത്തും കടല് ഉള്ളോവൻ ആകാശത്തും മേയും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ شيخ عبد القادر كيلاني النور شيخ مكلاركم خضاري والنور بالكتب رباني والغوث السمداني نجينا